कड़ाके की सर्दी के बीच वादी में तमाम स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। कई इलाके में पारा -7 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। लेकिन आर्मी स्कूल में सीनियर क्लास के बच्चों को छुट्टी नहीं मिली है। +2 के इम्तिहान के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग के इम्तिहान के मद्देनजर आर्मी स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल में सर्दी से बचने के हर जदीद साजो सामान लगाए हैं ताकि बच्चे अपने सिलेबस को तय वक्त पर पूरा कर सकें। सर्दियों के दौरान कॉलेजों में छाया ये सन्नाटा वादी कश्मीर की पुरानी रिवायत बन गया है। इस दौरान दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। लेकिन वादी के आर्मी स्कूल ने इस रिवायत में बड़ी तब्दीली की है। यानी सर्दी के कहर के सबब स्कूल बंद करके तालिब इल्मों को अपनी पढ़ाई बंद करने की बजाय उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पूरी सहूलत फराहम कराई जा रही है। मकसद है बच्चे सेकेंडरी इम्तिहान के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी भी पूरी कर सकें। आर्मी गुडविल स्कूल ने वादी के दूर दराज इलाकों में बच्चों के बेहतर करियर के लिए अपनी पूरी संजीदगी दिखाई है। यानी नेशनल लेवल के कंपटीशन में वादी के देही इलाकों के बच्चों को आगे लाने की ये शानदार पहल है। देखो, ये तो पहले तो पूरे देश में जो 11th और 12th के बच्चे हैं वो इस टाइम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं कि उनका 12th का एग्ज़ाम, उसी के साथ पीएमटी का एग्ज़ाम, उसी के साथ आईआईटी का एग्ज़ाम, एनडीए का एग्ज़ाम सभी मार्च से स्टार्ट होकर अप्रैल मई तक ख़त्म हो जाते हैं। और यदि आज के दिन हम इन बच्चों को घर पे भेज देंगे जहाँ ना लाइट का इंतजाम है, ना ही कुछ उनको ट्यूशन वगैरह कोचिंग क्लासेस कोई नहीं करा पाएगा, तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था कि बच्चों को यहाँ रख के और हम अगले 2-3 महीने के लिए इनको अच्छी तरह से पढ़ाई कराएं ताकि ये 12th के एग्ज़ाम में और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें अच्छा काम करें और स्कूल का नाम ऊपर करें। बहुत फ्रूटफुल है। देखिए, इनके बाद इनको प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए जाने लेकिन आईआईटी जैसे आईआईटी जेईई या एम्स के लिए इनको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इनके लिए इसके बाद एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इनके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड मिल रहा है इनके लिए। तो आगे इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल एक फ्रूट मिलेगा इनको, और दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एम्स आईआईटी जेईई श्योरली, क्योंकि इसके बाद हम इनको टाइप कर रहे हैं आकाश इंस्टीट्यूट से, और ये इनके लिए बेस बन रही है, इनके लिए एक ऐसी बेस बन रही है जिससे ये आगे कुछ कर सके। पहलगाम के दूर दराज देही इलाकों में इस सर्दी के दौरान लोग घरों में छुपने के लिए मजबूर हो जाया करते थे। सर्दी का कहर आम जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती होती थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफी पीछे छूट जाती थी। सर्दी के 4 महीनों में बच्चों की सरगर्मियां लगभग थम सी जाती थीं। लेकिन आर्मी स्कूल ने तमाम मॉडर्न गैजेट्स लगाकर बच्चों को सर्दी की फिक्र से निजात दिला दी है। बच्चों को अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। जाहिर है हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए ये हमेशा सबसे अहम वक्त होता है और अक्सर इसी सर्दी में बच्चे एकेडमी सेशन से दूर रह जाते हैं। लेकिन आर्मी ने अपनी खास पहल में बच्चों के करियर को सबसे ज्यादा तरजीह दी है। First of all, we belong to Central Board of Secondary Education, and at the same time we are the students of class 12th. Sir, our annual exams are planned to be held in March, and sir, at the same time our school management, they are very much concerned about our academics. Sir, first of all, our management, sir, it's run by 3RR, and they are taking the pains for us to keep us for the winters here at the school. Sir, you know the conditions here at Pahalgam, they are very chilly in the winters, but in spite of that they are giving us all the facilities, like sir, we have got the heaters, we have got the hot water, whatever we need in the winters, they are giving us all those things. So at the same time, sir, the teachers are available and we are having classes without feeling any disturbance. जो ये हमारा सर पहलगाम या आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल है सर, पहलगाम की जो वेदर कंडीशंस है सर वो नीचे से बहुत ही ख़राब है सर। मगर जो आर्मी की तरफ से हमें ये सपोर्ट मिल रहा है क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए, ये हमारी फ़ायदे के लिए सर। बेसिकली सर हमारा सिलेबस जो है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है सर, और जो हमारे फ्यूचर अभी हमारा सीबीएसई के साथ हमारा स्कूल एफिलिएटेड है, तो सर हमारा एग्ज़ाम मार्च में होता है, उसके लिए हमें 2-3 महीने ओवर मिल रहे हैं अभी एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हमारी ये क्लासेस चल रही है अभी सर। जहाँ तक हम हीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो आर्मी की तरफ से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और बहुत अच्छे गैजेट्स मिल रहे हैं हीटिंग के लिए। हीटिंग कैरो हीटर्स है, बहुत ही अच्छे कैरो हीटर्स है,
سر جو ہمارے کلاس روم کو اچھے سے گرم کر رہے ہیں. یہ جو لدرو گاؤں ہے, اگر آپ اس کا آؤٹ اسکرٹس بھی دیکھیں, کیونکہ برف دور دور تک نظر آ رہا ہے اور یہاں بھی برف مطلب نمودار ہے, لیکن پھر بھی جو یہاں پہ آرمی نے بہت اچھا مطلب ان کا اچھا تعاون ہے, ہیلپنگ ہینڈ ہے. یہاں پہ دیکھیے آپ, مطلب کیرو ہیٹرس 24 آورس یہ چالو رہتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں رہتی ہے. اگر بجلی نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارا ایک بڑا جنسٹ ہے وہ چالو رہتا ہے, اور 24 آورس ہماری بجلی جو ہے پوری رہتی ہے, اور یہاں پہ بچوں کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. مینز لیٹ آورس میں بھی ہم کلاسز لیتے ہیں, ڈامز میں لیتے ہیں, ہاسٹلز میں ہم کلاسز لیتے ہیں, اور اپارٹ فرام دیٹ ہم دن میں یہاں پہ کلاسز لیتے ہیں ان کے, اور جب جو بھی کوئی ان کی پرابلم ہو یہاں پہ ہم سالو کرتے ہیں. کمپٹیشن کے بڑھتے دباؤ کے سبب آرمی اسکول نے اس دوران بچوں کے لیے اسپیشل کلاس کا بھی اہتمام کیا ہے. اس کے لیے پروفیشنل ٹیچرز بھی ہائر کیے گئے ہیں تاکہ بچے اپنی منزل پانے کے لیے اپنی تیاری کو پختہ کر سکیں. یعنی دیہی علاقے کے بچوں کو قومی دھارے میں لانے کی اسے بہتر پہل مانا جا سکتا ہے. سردی کے دوران وادی میں جہاں زندگی کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے, لیکن آرمی اسکول نے اس رفتار کو دھیمی نہیں پڑنے دیا. مقصد ہے ملک کے بچوں کے ساتھ وادی کے دیہی علاقوں کے بچے بھی اپنی رفتار بڑھا سکیں, قومی دھارے میں آ سکیں. ظاہر ہے اس کے لیے پڑھائی ضروری ہے, اور اس کے لیے کشمیر میں انفراسٹرکچر بھی ضروری ہے. ہم نے ایک تو یہاں پہ ہاٹ ایئر بلوورس لگائے ہیں, جو کہ پورے کوئی ایک روم جو 60 بائی 20 فٹ کا روم ہے اس کو پورے کو گرم کر دیتے ہیں. ان کے کلاس رومز میں بھی لگائے ہیں, ہاسٹلس میں بھی لگائے ہیں, اور جو کک ہاؤس ہے وہاں پہ بھی ہم نے لگائے ہیں. اور کک ہاؤس میں ہم نے فوڈ وارمرس کا انتظام کیا ہے تاکہ کھانا گرم رہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ بیک اپ جنریٹرز ہیں, 250 kV کے 2 بیک اپ جنریٹرز ہیں, جو کہ 24 گھنٹے جب بھی پاور کی پرابلم ہے ادھر اور جب بھی پاور نہیں ہوتی تو وہ جنریٹر ہم آن کرتے ہیں. اور بچوں کے لیے باتھ رومس وغیرہ میں ہم نے گیزر لگائے ہیں جو کہ ہمیشہ آن روڈ رہتے ہیں. کہ آج کے موسم میں یہ گھر پہ گئے تو پڑھ نہیں پائیں گے, کیونکہ پہلے تو پرابلم ہے, ریموٹ ایریاز ہیں کہ بچے بھی ایسی جگہ کے ہیں جہاں پہ کہ فیسلٹی نہیں ہے, اور الیکٹریسٹی ہے تو ایڈورس ویدر کنڈیشن سے الیکٹریسٹی کی بڑی پرابلم آتی ہے ونٹر منتھس میں یہاں پہ, تو بچے پڑھ نہیں پائیں گے. اور اسی لیے پھر اتنا ہم نے محنت کی ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ اننت ناگ سے ہم کچھ کوالیفائڈ ٹیچرز بھی اویلیبل کرا رہے ہیں ان کو. So definitely, sir, we must be thankful to Indian Army that they are taking these pains. Had they not done such things, such great things, this time we would have been in home, and the rhythm of continuous studies, we would have lost it, and as a result, we would have had some problems in the annual exams. So really, we are very much thankful to Indian Army that they are keeping us here for this winter. I am very much thankful to the management of the school of Army Gurukulam Public School, Pahalgam, sir, that they are taking all those steps for the betterment of our future. وہ ہمارے فیوچر کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, وہ ہمیں یہاں پر پلیس کر رہے ہیں ونٹرس میں ان آرڈر ٹو ہائک آور لیولس ایکچولی. تو ہمیں 12th کے بعد جب ہم 10 مارچ میں ہم ایگزامینیشن دیں گے تو اپریل میں ہمیں وہ انٹرنس پوائنٹ آف ویو کے لیے بھی ٹرین کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تعلیم سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے, یعنی تعلیم کے نور سے زندگی کے تمام اندھیروں کو دور کیا جا سکتا ہے. دور دراز دیہی علاقوں میں آرمی سدبھاونا کی پہل نے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے. بچوں میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ نالج کو آرمی اسکول نے سب سے زیادہ ترجیح دی ہے. سب سے خاص بات یہ ہے کہ زندگی میں ڈسپلن کے دائرے میں سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے. آرمی اسکول کا یہی ڈسپلن بچوں میں اعتماد بڑھا کر ان کے اندر دنیا کے کمپٹیشن میں کامیاب ہونے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. زندگی میں تسلسل ضروری ہے, اور آرمی اسکول نے اس بات پر خاص توجہ دی ہے.